balma orotalali lajɛbagaw ani minnu bɛ k'an lajɛ Kayi TV kan nin wagati na, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko aw bisimila an ka jɛmukan kan, jɛmukan min tɔgɔ ye un thé avec. Un thé avec bi an ni mɔgɔ min bɛna thé min ɲɔgɔn fɛ bi bi in na, mɔgɔ dogolen tɛ Mali kɔnɔna la, maliyɛn caman b'a dɔn ka d'a kan a ye poste caman occupé jamana in kɔnɔna la, mais a bɛ fɔ cogo min na mɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ da kɔnɔ. Donc an bɛna kuma di an ka invité ma, a tɔgɔ Sori Barama Tarawele. Sori Barama Tarawele jɔn ye, a bɛna o fɔ an ye. Sori, i ka micro filɛ nin ye. Est-ce que a mɛnɛnen don? Sori Barama Tarawele, salam alaikum. Jibril Sako, alaikum salam. I bisimila an ka plateau kan, un thé avec. Ça. I bɛ cogo di? Comment tu te sens? Mais Allah t'en je me sens très bien. Ok. Maliw bɛ fɛ k'a dɔn minnu tɛ Sori Barama dɔn, Sori Barama Tarawele jɔn ye? N bɛ fɔlɔ ka aw fo. An filɛbaga ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo. Ka Mali kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen fo aw sababuya la. Bawo jamana jɔli ko la, kunnafoni di o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Sori Barama Tarawele maliyɛn den ye. Maliyɛn den min a bangena Bamakɔ yan. Ok. A faso ye Sinzani ye, Segu jamana kan. A baso ye Sebekɔrɔ ye, Kita mara la. Sori Barama Tarawele ye maliden ye min wulilen don ka jɔ Maliko la. Min ye CNJ kɛ, ni o ye jeunesse fêtière ye, min ye mouvement pionnier kɛ, min bɛ a yɛrɛ jate ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ, jamana ka kɛlɛkɛcɛ dɔ ye. Ok. Mais an bɛ Sori Barama Tarawele dɔn politique mɔgɔ fana ye. Fana ye tiɲɛ, Sori Barama Tarawele politique mɔgɔ fana ye politique tɔn kɛ. D'accord. A ye jɔyɔrɔw fana kɛ politique ko sira kan. An b'i dɔn politique tɔn dɔ tun na, politique tɔn dɔ la disons n'o ye FDP Mali kura ye, a bɛ cogo di? Baasi t'an na, FDP Mali kura i y'a fɔ cogo min an bɛ o kɔnɔ. Sori Barama Tarawele FDP Mali kura secrétaire général ye, hali an sigilen bɛ nin yɔrɔ min na. An bɛ profiter k'an ka parti président fo ni o ye Amadu Camu. Hali n'a y'a sɔrɔ nin wagati la ni an ka politique wulikajɔ ni an kɛlen don ka o ɲɔngiri fɔlɔ ka kɛɲɛ ni jamana bɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ, ni o b'a ɲini jamanadenw fɛ an bɛɛ ka jɛ ka kɛ cɛ kelen ni muso kelen, ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw, ka kɛ olu senkɔrɔba tintinbagaw ye. Donc o b'a yira quand même que parce que kan caman bɛ fɔ ko u t'a dɔn n'i bɔra FDP Mali kura la, dɔw k'i bɛ ka parti créer ainsi de suite, i bɛ min fɔ olu ye sisan? N b'a f'u ye dɔrɔn k'a fɔ n ma bɔ FDP Mali kura la, n bɛ yɔrɔ min na ka bɔ FDP Mali kura la o tɛ hakilina ko ye, parce que n y'a fɔ cogo min na n bɛ yɔrɔ min na n ka hami tɛ politique ko ye, n bɛ yɔrɔ min na hakili la hami bɛ malidenw na min tɛ politique tɔnko ani politique jɔyɔrɔ ɲini ko ye. N ka hami ye min ye bi, o de ye Mali camancɛ fanga a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka a se a ladaga la kunnawolo kɔnɔ. Mali woromasiri tabagaw n'o y'an ka sɔrɔdasi an ka finitigilakaw ye, olu bɛ wulikajɔ min na u bɛ se ka dɛmɛ cogo min, hakaja Mali dugu jukɔrɔ nafoloko n'an da bɛna s'a ma siga t'a la, o bɛ se ka bɔ cogo min ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma, o de ye n ka hami ye an bɛ yɔrɔ min na. D'accord. An bɛ aw ladɔnniya minnu bɛ k'an lajɛ k'a fɔ ko un thé avec nin ye a concept kura ye, concept min don an bɛ kɛ gɛrɛn bɛ sigi cogo minnu na, mɔgɔ dɔw bɛ an kɛrɛfɛ ani minnu bɛna jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Sori. Burulaya Jakite ale bɛ yan, ale ye sanubɔla ye, ani Mariam Kane ale yɛrɛ kunnafonidila ye, ale fana bɛ yan, an b'u fo k'a fɔ ko u fana bisimila an ka kɛnɛ in kan. Sori, an y'a ye tun ye chef de cabinet ye Amadu Camu ka département na, parce que Amadu Camu tɔgɔ fɔ sisan a kɛra IBK fanga kɔnɔna la, vocal dɔ bɛ ka circuler sisan nɔ ko chef de cabinet dɔ ye dɔ kumakan don, donc anw kɔni b'a dɔn kumakan ye min kumakan ye, yala e Sori kumakan de don wa? Awɔ, ne Sori kumakan don. I bɛ se ka an rappeler Sori ye nin contexte min na ani min y'a to Maliyɛnw bɛ ka partager? N bɛ hakililajigin kɛ fɔlɔ k'a fɔ Sori a ye jɔyɔrɔ kɛ Sebekɔrɔ mairie la, n tun ye conseiller communal ye ka bɔ 2009 la ka taa 2016 la, Kita conseiller communaux bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔya syndicat sira kan an ye dɔ kɛ o la, n ye san 3 kɛ assemblée nationale baara la, n kɛra assemblée nationale deuxième vice président ka assistant personnel ye, n kɛra chef de cabinet. Vocal min bɛ ka circuler, vocal ni a nana baro ɲɔgɔnya dɔ de kɔnɔna la, baro ɲɔgɔnya min ni ani an gundo ɲɔgɔnw ni an kɔnɔfɔ ɲɔgɔnw bɛ ka hakilina di Maliko kan, hakaja CEDEAO jamanaw ye gɛrɛntɛ min kɛ Mali kan, ani Faransi jamana ni Union européenne ye gɛrɛntɛ min ɲɛsin Mali ma, ni a b'o gɛrɛntɛw kɔnɔ k'a fɔ u bɛ se ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ wuli ka na
kana Mali kana Mali fanga kana o kalaba wajibiya ka do sakona dafe donc o dusukasi no hami ani Denmark sɔrɔdasiw ka wuli kana Mali dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma bɛn a la fo olu lasegini ko ka kɛ ɲɔgɔn sama ye o wagati kelen kɔnɔ Allemand jamanaw fɛnɛ ka avion dɔ nana munumunu an ka jamana sanfɛ o wagati kelen kɔnɔ Faransi jamana mɔgɔw fɛnɛ ka avion dɔ bɔra Abidjan kana Mali dugukolo sanfɛ ka segin mɔgɔ t'a nakun dɔn mɔgɔ t'a dɔn a nana ni fɛn min ye donc o dusumakasa kɔnɔna la an ye an kɔnɔnata fɔ an dama ni ɲɔgɔn cɛ nka vocal a bɔra kɛnɛ kan ma nimisa la parce que min bɛ n kɔnɔ n ye o de fɔ ni an seginna kan n bɛ segin ka o de fɔ donc n bɛ se ka o de jaabi di Sori Ibrahima Traoré de kumakan don vocal in kuma a fariyara kosɛbɛ vocal in n'a fɔra k'an k'an sigi kɛnɛ kan sisan ka kuma Mali politique ko kan n y'a fɔ cogo min an dama ni ɲɔgɔn cɛ n tɛna fɔ o fɔ cogo la mais n ye min fɔ a kɔnɔ n bɛ segin o bɛɛ de kan voilà n bɛ se k'o de fɔ vocal in kan ni a sɔrɔ o bɛ wasa kɛ. D'accord an y'o faamuya an bɛ baro min na jɛmukan min don a wagati man ca kosɛbɛ an bɛ don sanuko kɔnɔna la ka d'a kan Sori ka activité principale min bɛ yen sisan o ye sanuko ye parce que i ka faamuyali la jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ fa pour que jamana bɛ se ka bɔ transition kɔnɔna la malidenw bɛ se ka malidenw bɛ se ka nafa sɔrɔ Mali ko la cogo min na ani Mali sanuko la ten tɔ i bɛ se ka historique k'an ye dɔɔni mun nana ni Sori ye o kɔnɔna la ani an bɛ niveau min na sisan bi na n bɛ fɔlɔ ka hakilijigi kɛ k'a fɔ Sori y'a ka wagati fanba kɛ a barina la parce que n ye n ba fa tɔgɔma ye o ye Kita jamana de ye Kita jamana ye sanu jamana de ye bawo an ni Keɲeba gunnen bɛ ɲɔgɔn na donc o kɛra sababu ye n bɛ caman kalama Mali dugu jukɔrɔ nafoloko la hakaja an ka damandakow ni damansen sanuko la donc wagati min na jamana nana don ni gɛlɛya in kɔnɔna la n y'a fɔ cogo min na gɛlɛya min ni a sababu fanba jalaki bɛ ta ka ɲɛsin mara kɛbagaw ma wa mara kɛbagaw fɛnɛ san laban ninnu na k'a daminɛ démocratie nalen na ka na se bi ma o mara kɛbagaw o ye politique mɔgɔw de ye donc a kɛra sababu ye ka Sori Ibrahima Traoré ɲugun politique ko la dɔɔni bawo politique ko tun bɛ ka taga bolo min kan n'o de ye ni n tɛ maa min fɛ n b'a lagosi n b'a kɛlɛ n tɛ ala ka ɲuman dɔn a ye hali n'o bɛ bɛn jamana feereli ma walima n'o de ye ni maa min ka di n ye n b'o lapasa n b'o ka ko bɛɛ lajɛlen don ba la hali n'o bɛ kɛ jamana juguya la donc o taabolo min bɛ an ka politique ko la hakaja kɛrɛnkɛrɛnnenya la président Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma donc o ka fanga nana tiɲɛ cogo min na ni bɛɛ lajɛlen y'a seere ye k'a fɔ ale yɛrɛ dɛmɛbagaw ka ɲɔgɔn kɛlɛ an'u ka ɲɔgɔn juguya o jɔyɔrɔ bonyana a ka fanga tiɲɛni la an'u ka juguya fanga marali la o jɔyɔrɔ bonyana ka fanga tiɲɛni la ka tɛmɛ hali a kɛlɛbagaw kan donc Sori Ibrahima Traoré nana i miiri k'a fɔ ne bɛ se ka mun de kɛ n ka jamana ye bi n'o jamana in mago bɛ o la o de hukumu kɔnɔna la komi n ye chef de cabinet ministériel kɛ komi n ye assemblée nationale baara kɛ komi n ye mairie baara kɛ donc ne y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min b'an ka jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ gɛlɛya bɛɛ kan adamadenw jogo yɛlɛmali kɔfɛ o ye nafoloko de ye sɔrɔko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ kungoloko la da dugula nɔfɛ ko donc hakaja hali tubabu jamanaw bɛ ɲɛdɔnya min kɛ an na u b'u da donni min kɛ an ka jamana marali ko la a koɲɛ bɛɛ lajɛlen na u b'u sen donni min kɛ an ka jamana hali a woromasi tabagaw ka baara kɛcogo la a fanba daluya min b'a la o de ye k'a fɔ olu de bɛ nafolo bɔ ka don anw ka jamana la donc ni mɔgɔ min de y'anw ka jamana in jateminɛ danbe jamana de don ni mɔgɔ min y'anw ka jamana in jateminɛ an bɛnbaw an bɔra minnu na olu ma kɛ delikɛlaw ye olu ma kɛ mɔgɔw ye minnu sɔnna ka siri fadenw na bawo diɲɛ sigilen bɛ fadenya de kan donc Sori y'a jateminɛ an bɛ se ka mun de kɛ anw ka jamana in kɔnɔ yaasa an bɛ den kɛrɛfɛ min na anw kɛra deli jamana min ye jamana bɛɛ b'i da don anw kungo la ka sababu kɛ k'olu b'u ka nafolo de ta ka don anw ka jamana la an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ donc o nana jira an na k'a fɔ Mali sanu o de delila ka Mali danbe la sanuya ka kɔrɔ an ka jamana marabagaba minnu tɛmɛna kabini empire wagatiw la Kanku Musa ninnu Kaya Magan Sise ninnu Sunjata Keita ninnu min dɔnna n'u bɛɛ ye n'o ye Kanku Musa ye sinon Manden Bukari fana bɛ yen n'o ye Abubakar de ye min kɛra sababu ye ka Amérique ye ka kɔn Christophe Colomb ɲɛ donc olu kun kɔsɛbɛlen don mun de la est ce que jamana wɛrɛ de tun bɛ nafolo don olu ma est ce que olu ka sɛnɛ n'u ka baganmara n'u ka jamana lakanani koɲɛ o nafolo kun sirilen bɛ jamana wɛrɛ la ayi o tuma kun sirilen bɛ mun na a fanba kun sirilen bɛ Mali dugujukɔrɔ nafolo la n'o ye sanu ye o de kɛra sababu ye an ye tɔn sigi ka wulikajɔ kɛ ko Mali dugujukɔrɔ nafolo n'o ye sanu ye
an ka fɛɛrɛ kɛ ka Mali sanu bɔ k'a kɛ ka malidenw danbe la segin u ma ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma wa sanu hakɛ min b'an ka dugukolo jukɔrɔ sanu hakɛ min bɛ bɔ Mali kɔnɔ o ka ca ka tɛmɛ Mali mago bɛ nafolo min hakɛ la fo k'a tɔ to. Donc jɛkulu in sigira a mɛnna fo ka na kɛ sisan nɔ a jɛkulu bonyana mɔgɔ wɛrɛw farala kan fo ka na initiative kura fana créer i kɛra min ɲɛmɔgɔ ye ni dɔgɔkun laban in kɔnɔna la n'o ye Mali sanuko ye o fana ye jumɛn ye o ɲininkali diyara n ye komi n b'a fɔ cogoya min na Sori Ibrahima Traoré ye mɔgɔ ye fɛn min ka d'a ye a b'o de kɛ a dusukun dalen bɛ fɛn min na a b'o de kɛ wa wagati o wagati ni jamana ye gɛlɛya sɔrɔ n b'a wajibiya n yɛrɛ kan ne ka n yɛrɛ jɔyɔrɔ n ka o ye Mali ka gɛlɛya in wulili la ka bɔ a kan o de hukumu kɔnɔna la mɔgɔ dɔw hakili bɛ se ka k'a la 2012 coup d'état kɛlen ni gɛlɛya ɲɛsinna jamana ma an farala ɲɔgɔn kan ani jamana mɔgɔba wɛrɛw ka hakilina bila sen kan n'o kɛra ko denmisɛnw jɔyɔrɔ ni ne tun ye o ɲɛmaa ye jamana yɛrɛ kɔnɔ ka denmisɛnninw bɛɛ ka 200-200 bɔ ani an k'an joli di a ka kɛ k'an ka wolomasiri tabagaw dɛmɛ a wagati la mɔgɔ min tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye o tigi ye ne yɛrɛ minɛ k'an don kaso la ni ye tile 10 ɲɔgɔn kɛ sécurité d'état mɔgɔw bolo a tile 10 ɲɔgɔn kɛ bisi mɔgɔw bolo nka n bɔlen kɔ o la n continuer ka nafolo ɲini ka fara ɲɔgɔn kan k'a di jamana marabagaw ma donc k'a jira k'a fɔ Sori Ibrahima Traoré ka hakilina ye min ni maa o maa bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la o dɛmɛli ye ne kan wajibi de ye o tigi n'o o tigi ka di ye n'o tigi ka bon ye o tɛ yamaruya d'i ma i ka jamana ɲɛmɔgɔ labila bawo n'i ka jamana ɲɛmɔgɔ labila i ye jamana de labila donc o hukumu kelen kɔnɔ bi an y'an sigi hakili jagabɔ anw minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ sanuko ma anw de ko sanu min bɛ Mali jamana kɔnɔ ko Mali bɛ se k'i jɔ n'a yɛrɛ ye hali ni tubabu jamanaw m'an dɛmɛ hali ni jamana wɛrɛ m'an dɛmɛ k'an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ ni jamana na bila gɛlɛya kɔnɔ kɔkanmɔgɔw yɛrɛ y'u ka dɛmɛ tigɛ jamana la an hakili la wulikajɔ wajibiyara an kan an ye kuma min fɔ k'a jira k'a fɔ ko kisɛ bɛ kuma in na donc o de kama an ye Mali sanu baarakɛlaw an n'u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan faire Mali ka weleweleda kan na mais tɔn wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ muso sanubɔlaw FEMIMA i n'a fɔ Drague nationale mɔgɔw i n'a fɔ Fédération nationale des orpailleurs n'o ye FENOME i n'a fɔ coordination pour la défense des orpailleurs i n'a fɔ chambre des mines délégués sigidaw la i n'a fɔ UROM min ye kunnafonidilaw ye sanu ni damanduguw la ani tɔn caman wɛrɛ o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka sanu ni nafolo ta an seko damayira la kalo kelen kɔnɔ damanduguw bɛɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan an ka n'a lase président colonel Assimi Goïta ma an ka ministre des mines Lamine Sédou Traoré ka bonya kɔnɔna la initiative Mali sanuko de Mali sanubɔlaw ka dɛmɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga ma dɛmɛ sugu jumɛn ka nafolo kamari ɲɔgɔn kan ka sanu kamari ɲɔgɔn kan ka na di an ka ɲɛmaaw ma u k'a kɛ ka malidenw kunko ɲɛnabɔ en fait n'o kɛra o sɔn ka kɛ nafolo ye dɛ sanu tɛ ko nɔgɔn ye dɛ ni Ala sɔnna an seko mana kɛ min ye an b'o kɛ Burulayi bɛ an kɛrɛfɛ Burulayi i ye sanubɔla ye i ni Sori bɛ baara kɛ hakili la donc an bɛ jɛmukan min na baro don i bɛ se ka hakilina jumɛn di an ma aw ni Sori ka jɛ kɔnɔna la faire Mali ka jɛ kɔnɔna la fo ka na Mali sanuko la ok i ka ɲininkali diyara n ye n tɔgɔ ye Burulayi Jakite ne ni Sori ka jɛ anw ni Sori ka jɛ Sori ka wulikajɔ de y'a to an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sabu tuma min na ni jamana gɛlɛyara mɔgɔw mago bɛ ko ɲɛnabɔlaw de la sabu anw ye jɛkulu ye an ka jɛkulu in fanga ka bon kosɛbɛ an bɛ taa mɔgɔ camanba de la an fana ye jɛkulu kelen an bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn o jɛkulu in ɲɛmaa danga ni ne ye n'a bɛ fɔ a ma ko Drague nationale Drague nationale ɲɛmɔgɔ danga ni ne ye Drague ko gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ a gɛlɛyalen kɔnɔna na ani Sori de ye ɲɔgɔn dɔn sabu nkalon caman dara an na ka sɔrɔ hali anw yɛrɛ tɛ minnu sugu dɔn u ye produits chimiques kow ni fɛn caman nkalon di anw na anw yɛrɛ tɛ produits chimiques ninnu dɔn bon misali la kɛnɛkan kow don quoi parce que sanu baara yɛrɛ qualité dama dama ye sanu baara cogo si tɛ yen ko ne tɛ min dɔn k'a daminɛ machine na ka n'a bila bolo la baara cogoya si tɛ yen ko ne tɛ min dɔn sanu baara bɛɛ la hɔrɔn ye Drague baara de ye mais bi sanu baara bɛɛ la gɛlɛman ye Drague baara ye gouvernement bolo ala ni ɲɔgɔn faamuyabaliya y'a sababu ye parce que n'i ye dama sen yɔrɔ la i bɛ san 100 kɛ a tɛ dugukolo tɛ kɛ dugukolo ye i bɛ tilen ka Drague baara ye wula fɛ i bɛna sɔrɔ a nɔ tɛ yen donc u tɛ fɛn suguya kelenw tɛ bon produit foyi t'u bolo u bɛ min fana kɛ ji la o kɔni produit ko in kɔni o kɔni fɔra dɔrɔn o tɛ tiɲɛ fiyewu i y'a faamuya donc o jɛ in kama an ye gɛlɛya sɔrɔ ani gouvernement cɛ Sori de
ɲana an ma ani surika k'an kumada ye k'an bɔ bolo la pour que an ka se ka lafiyada sɔrɔ o de y'a to ani suri ye ɲɔgɔn sɔrɔ bon an fana dalen don a la fana suri bɛ sira min kan nkalon t'a la dɛ ne yɛrɛ bɛ sanuko dɔn cogo min na ne b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛɛ ko tɛ an kana fɔ ko Mali bɛɛ n'a ye Mali bɛɛ ta o ye Mali lagositɔ ye Keɲaba dɔrɔn bɛ se ka Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔ n'i y'a organiser k'a k'a kɛcogo la mini hakɛ min bɛ Keɲaba e yɛrɛ b'a hakɛ dɔn bololabaara hakɛ min bɛ Keɲaba e yɛrɛ b'a hakɛ dɔn bon sori min bɛ k'a kuma fɔ nin sori ta tɛ n sigilen bɛ n ka bureau kɔnɔ n bɛ k'a kuma fɔ non o tɛ ne ni sori ye terrain bɛ yala sori ye crasserie ka crasserie wuli ka bɔgɔ cɛ k'a k'a kɔnɔ a taara dama da la a ye dama bɔgɔ min a bolo la n bɛ se k'a fɔ a ye dama juru sama a bolo la i y'a faamuya sanu bɛ baara yɔrɔ o la sori yɛlɛnna machine sanfɛ ka machine wuli dragi sanfɛ ka plongeur la jigin ji la ka gravier bɔ ka sanu ko k'a bɔ k'a ye ka sɔrɔ k'i kunkolo kɔmi ka taa so. D'accord, ñu faamuya Burulayi sani an ka taga pause la parce que ni te sigira kɔrɔ kan b'o min an bɛ taa pause la sani ka question kelen min b'o poser sori kun i ye Keɲaba tagali suganti mun na ka taga sanubɔlaw lajɛ k'i tɛgɛ don sanu na. Ne Keɲaba tagali suganti parce que Keɲaba de ye k'a fɔ ko Mali maracogo ma ɲa k'a fɔ ko Mali jamana ɲinana malidenw kɔ k'a dɔn ko tilennenya ni ladiriya ma kɛ Mali sɔrɔ tilali la jamanadenw ni sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ Keɲaba de y'a symbole ye n'i ye Keɲaba jate minɛ sanu min bɛ bɔ mine industrielle ka sira kan Keɲaba a ka ca ni miliyari 1000 ani miliyari 500 ye san kɔnɔ miliyari 1000 ani miliyari 500 a ka ca ni o ye bon o bɔɲɔgɔnko bɛ bɔ damasin sanu fana la donc Keɲaba dɔrɔn dugu kɔnɔ san kɔnɔ nafolo min bɛ bɔ sanuko sira kan a ka ca ni miliyari 2000 ye san o san Mali Keɲaba CFA wari miliyari 2000 mais n'i ye Keɲaba lajɛ sira tɛ Keɲaba sira goudron mètre 1 a tɛ Keɲaba dugu kɔnɔ n'i ye Keɲaba lajɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ Keɲaba n'i ye Keɲaba lajɛ ɔkɔliso ɲuman tɛ Keɲaba n'i ye Keɲaba lajɛ courant tɛ Keɲaba bawo courant bɛ Keɲaba a bɛ tigɛ mɔgɔw bɛ si dibi la Keɲaba n'i ye Keɲaba lajɛ ji sanuman tɛ Keɲaba bi bi in na Keɲaba ji robinet ji a mini ye danger ba de ye donc kalanyɔrɔ tɛ Keɲaba ka ɲɛsin dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ bɔ Keɲaba yɛrɛ n'o ye sanuko ye kalanyɔrɔ foyi tɛ Keɲaba min bɛ se ka Keɲaba ka denw kalan u yɛrɛ fa dugukolo jukɔrɔ nafolo min bɛ bɔ ni mɔgɔw bɛ bɔ diɲɛ jamana bɛɛ la ka na nafolo sugu bɛ sɔrɔ a la ka t'u ka jamana jɔ yaasa Keɲabakaw yɛrɛ bɛ se k'o kalan ka se k'o nafolo in bɔ a kɛ ka jamana nafa k'u yɛrɛ nafa donc Keɲaba ye n y'a fɔ cogo min na injustice c'est à dire tilenbaliya ani tɔɲɔli Mali mara cogoya la a misaliya ye Keɲaba de ye donc o de kama an tagara Keɲaba et puis Keɲaba fɛnɛ potentialité de don sababu de bɛ Keɲaba dugu jukɔrɔ nafolo de bɛ Keɲaba min ni an ye an ɲɛsin a ma n'an sera jamana sera a kɛcogo la k'i mago don a yɛrɛ la Keɲaba dugu dɔrɔn Keɲaba cercle kelen pe a bɛ se ka nafolo bɔ san kɔnɔ min b'i jɔ ni Mali budget national ye Mali mago bɛ nafolo min na san kɔnɔ a nafolo min bɛ bɔ Keɲaba dugu jukɔrɔ o kelen bɛ se k'i jɔ n'a ye donc n'i y'a jateminɛ ni nafolo kasa bɛ bɔ dugu min na ani gɛlɛya ni folokotoli ni ɲɛmanɔgɔsi min ni dugu in b'o kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ ko Mali tiɲɛ na a maracogo ma ɲa. Siga foyi tɛ a la. D'accord, an ka baro in diya ye min ye sanubɔlaw bɛ yan sanu minnu b'a minɛ u tɛgɛ la olu bɛ yan minnu b'a don olu bɛ yan Mariam ye ne ye sanu fɔ bolo ye ka muso fɔ yala ɲininkali b'i bolo sani an ka taa pause la ka ɲɛsin soit sanubɔlaw ma ou bien sanuko initiative ɲɛmɔgɔw ma n'o ye Sori Banda. En fait ɲininkali bɛ n bolo mais a tɛ sanuko concerné directement a bɛ politique sira de kan au fait kuma daminɛ na a ko ko u ka parti politique kelen don ka u ka activité ɲɔngiri dɔɔni parce que u bɛ fɛ ka a yira k'u bɛ transition kɔ u bɛ camancɛ fanga mɔgɔw kɔ k'u dɛmɛ alors je me dis que n'a sɔrɔ u bɛ ka camancɛ fanga de dɛmɛ u bɛ transition kɔ pourquoi u tɛ bɔ k'a yira publiquement ka activité kɛ ou bien je sais pas ka réagir cogo dɔ la k'a yira an bɛ ka camancɛ fanga dɛmɛ au lieu de ka to dibi la ka u pousser a ye taga an b'aw kɔ c'est un peu flou. Monsieur le secrétaire général i ye ɲininkali faamuya. N ye ɲininkali faamuya ɲininkali fila de don ɲininkali ɲɛ ko ji min fɔ a b'i n'a fɔ a m'a faamuya dɔɔni mais hali a faamuyabaliya kɔnɔ a ye ɲininkali min kɛ jaabi b'a la donc n y'a fɔ de n ko ne de ye n ka politique baara ɲɔngiri parti politique tɛ dɛ ne yɛrɛ Sori Ibrahima Traoré de ye n ka politique baara ɲɔngiri nin wagati la ka n ka énergie bɛɛ lajɛlen consacrer camancɛ fanga senkɔrɔ ma tintili la ka ɲɛsin Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya
o sɔrɔli sira ma sanuko sira kan mais an bɛ politique tɔ min na n'o ye FDP malikura ye ale fana bɛ cɛmancɛ fanga a bɛ ka senkɔrɔma tintin wa a dogolen tɛ k'a kɛ bawo sigikafɔba min kɛra an ka mɔgɔ sen yer'o la wa sigi fɛn fɛn bɛ ka kɛ hakili jagabɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ baara o baara bɛ ka kɛ cɛmancɛ fanga a bɛ se ka kɛ kunnawolo ye cogoya min na an ka parti ɲɛmɔgɔyaso ka cɛ bɔ walima a ka muso bɔ sen bɛ a bɛɛ lajɛlen na donc ka a yira k'a fɔ parti kelen tɛ k'a ka datugu parti b'a ka baara la mais adamaden wagati dɔw bɛ na mɔgɔ ma i bɛ i yɛrɛ ko dɔ kɔnɔ ka tɛmɛ ko dɔ kan donc i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ la ne ye mɔgɔ ye n bɛ Ala barikada fɛn min bɛ n dusu la n b'o de kɛ n dalen bɛ fɛn min na n b'o de kɛ wa fɛn min ka di ni ye n bɛ o de kɛ jamana ko la. D'accord, an bɛ 2 minutes di i ka te dɔ min fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na an ka plateau kan. Merci et à très bientôt. An te min an bɛ segin ka na tuguni Sori an bɛ sanu baro la bi ni tun ye an ka jamana lajɛ fɔlɔfɔlɔ la n delila k'i ka publication dɔ kalan i y'a sɛbɛn a publication na ko musokɔrɔbaw sanu tun bɛ bɛɛ bolo mais sisan an muso minnu bɛ yen madara ni sanu bɛ u bolo politique jumɛn bɛ aw bolo pour que sanu bɛ se ka segin cogo di maliyɛnw ta y'a la yaasa a bɛ se ka kɛ an musow bolo mara la. Effectivement i y'o min fɔ n'i y'a jateminɛ culturellement et historiquement n'i y'an ka danbew lajɛ ani ka an ka kɔrɔlenw ka tariku lajɛ i bɛ taga sɔrɔ ka kɔn hali diɲɛ jamanaba minnu bɛ bi n'olu ye sanu ta k'a kɛ marafɛn ye k'a kɛ sɔrɔ kɔkɔrɔmadon fɛn ye sanu tun b'o cogo de la anw fɛ yan n'i y'a jateminɛ an ka du ka danbe kun lakɔlɔsilen bɛ ni sanu de ye sanu bilankɔrɔ tun bɛ yen n'i y'a jateminɛ mɔgɔ kelen kelen fɛnɛ n'i ma dɛsɛ sanu tun bɛ k'i bolo hali kabilaw ka sanu tun bɛ yen hali an ka foroba laadala fɛn camanw tun bɛ yen a tun bɛ fɔ ko maakɔrɔw ka daga kɔrɔ dɔ bɛ yen ko a tɛ se ka labɔ a tɛ se ka sɔnni bɛɛ ma bɛn a kan mais sɔnni fɛn tun tɛ ko boli nka en réalité sanu de tun b'a kɔnɔ komi mɔgɔ kelen ta tɛ kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ kabila de ta don kuma dɔw la kabila in bɛ tila a bɛ kɛ dugu caman ye bawo ni kabila dugu bonyana dugudenninw bɛ bɔ a la bugudaw bɛ bɔ a la olu bɛ yɛlɛma ka kɛ dugu ye donc a bɛ fɔ ko walasa u ka se ka daga in nabɔ ko fo dugu in bɛɛ dugutigi ka bɛn a kan parce que u bɛɛ foroba nafolo de bɛ yen o de ye réserve ye donc o laada kɔrɔ min tun bɛ an fɛ yen du fana kɔnɔ n'i y'an kelen kelen ka du historique lajɛ Mali du bɛɛ sans exception i bɛ taga sɔrɔ soit balimakɛ dɔ ye kungo sɔrɔ a fɔra ko du muso dɔ ka sanu bɔra k'a kɛ k'a bɔ kungo la walima dɔ ye hɛrɛ dɔ sɔrɔ mais nafolo ko gɛlɛyara a fɔra ko u mamuso u ba u balimamuso u tɛnmuso dɔ ka sanu de filila ka k'a ye walima an bɛ du min yɛrɛ kɔnɔ an fɛn fɛn bɛ dugubaw kɔnɔ yan an bɛ du minnu kɔnɔ n'i y'a du ninnu sanni tariku ɲini k'a dɔn i bɛ taa sɔrɔ nafolo mugu kun maralen man ca bawo nafolo bɛ yɛlɛma yɛlɛma dévaluation bɛ a la nafolo yɛrɛ bɛ bɔ dɔ la ka taga dɔ la mais sanu ye nafolo ye min b'a nɔ la ni dɔ ma fara ka fɛn tɛ bɔ a la donc an ka du ninnu an bɛ dugukolo minnu kan bi n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ a du caman santɔ la walima a du fanba santɔ la an y'an kɔfilɛ an balimamusow walima an baw ou bien an mamuso dɔw la ka olu ka sanu ta k'a feere k'a don an ka dugukolo la donc o b'a jira k'a fɔ sanu ye anw ka danbe a tangafɛn de a tangabere de don donc sanu de fana y'an ka nafolo ye an ka sɔrɔ kosɛbɛ yiri ye sanu ye donc fɛn Mali b'a ɲini de maliyɛnw ka segin o danbe kɔrɔ ma an ka segin o danbe kɔrɔ ma n'i y'a jateminɛ bi Mali musow bɛ bɔ yan walima Mali sanu sannaw bɛ bɔ yan ka taga Dubayi jamana kan u bɛ taga sanu dilannen san ka don u kan na o ye kumasurikoba de ye o ye kumasurikoba de ye Kankun Musa ka dugu dugu tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye tɔgɔ sɔrɔ sanuko la ka tɛmɛ anw ka jamana in kan donc anw ka jamana mɔgɔ kan ka bɔ jamana wɛrɛ kan ka na anw ka jamana sanu de ɲini ka tila ka waso da ye k'a fɔ nin ye Kankun Musa ka jamana sanu de ye mais anw man ka bɔ an ka dugu la ka taa sanu ta dugu wɛrɛ la o ye kumasuriko de ye. Burulayi est-ce que a tɛ n'i ye Sori lamɛn ka i ka kuma kɔrɔw lamɛn est-ce que a tɛ komi Sori ye ciden ye Sori cira en fait aw ma de ya. Kosɛbɛ kosɛbɛ anw yɛrɛ hakilina ye min ye ni y'anw yɛrɛ hakilina ta k'a lajɛ a kɛra i n'a fɔ mɔgɔ ma ci dɛ i n'a fɔ Ala de ye Sori ci anw ma. O de la n y'a fɔ est-ce que a ma c'aw ma. Ala de ye Sori ci anw ma i y'a faamuya parce que anw hakili bɛ fɛn o fɛn na n'anw kan k'o de ɲini ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ walima an kan k'o ɲini ani jamana ni ɲɔgɔn cɛ Sori nana n'o bɛɛ initiative ye ka ɲɛsin anw ma i y'a faamuya
D'accord. N y'o faamuya maintenant Mariam temps caman t'an bolo tuguni Sori politique mɔgɔ don a bɛ vie caman na ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo ka ɲɛsin a ma. En fait ɲininkali min bɛ ne bolo sisan Sori ka explication kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a bɛ sanu maîtriser a ye sanu domaine ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn alors a bɛ ka tila k'a ta k'a kɛ dɛmɛ k'a ɲɛsin transition ma pour que u ka wagati ka se ka fɛngɛ an bolo cogoya min na quoi munna Sori ma na ni nin hakilina ye tuma min na Ala ka hinɛ IBK la o tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la tuma min na munna hakilina in nana sisan ne et puis a bɛ pousser kɛ ka ɲininkali wɛrɛ kɛ est ce que Sori tɛ ka don n'a nata place politique dɔ de labɛn ani min fana far'o kan est ce que Sori tɛ ka min dɔ ɲini a yɛrɛ fana don la wa ou bien mun ni mun de don Sori. ɲininkali in diyara n ye o ɲininkali in tun bɛ daminɛ Sori ye nin wulikajɔ daminɛ wagati jumɛn o tun bɛ ɲininkali in a jaabi nɔgɔya n bɛ hakili jigi kɛ k'a fɔ ka wuli ka ɲɛsin Mali sanuko kɛlɛ ma ka kunnafoni di sanuko kan ne y'a wulikajɔ daminɛ 2010 ka wuli ne yɛrɛ ka wuli ka ɲɛsin a ma mais kabini ka kɔn o ɲɛ n tun bɛ kunnafoni di caman kɛ sanuko kan n ye o baaraw daminɛ Sebekɔrɔ mara la an ka funankɛninw caman bɛ yen n'u tun bɛ taa damandaw la u bɛ na ka na ladilikanw ɲini n fɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira ko camanw na mais san 2010 de Sori ye moto ta o y'a sɔrɔ politique ko t'a kun ye dɛmɛjɛkulu tɛ an kɔfɛ an ma tɔn sigi ka moto ta k'a boli ka bɔ Bamakɔ yan ka taga Dabiya ka taga Keɲeba ka taga fo Sitakiri ka segin ka na Jabaru ka taga Amdalaye ka taga Liberta ka segin ka na Faliya Kɔndoya ka boliboli kɛ ka sanubɔlaw kunnafoniya u bɛ baara min na baara in bɛ se ka don ba la cogo min na k'a labɛn a ka jamana nafa Sori ye o circuit min ni Sori tun b'a kɛ moto sanfɛ n'i y'a jateminɛ a ka ca ni kilomɛtiri 1000 mɔgɔ minnu bɛ Keɲeba ni Bamakɔ kilomɛtiri hakɛ dɔn o taa ni ka segin dɔrɔn u bɛ taa kilomɛtiri 900 na. An t'o dɔn an bolo ko sisan de Sori ye nin ko in daminɛ parce que a bɔra chef de cabinet la. Voilà donc Sori ka circuit fɔlɔ n'o ye n yɛrɛ y'a wele ko le circuit de l'or n y'o fɔlɔ o parcours fɔlɔ n y'a kɛ 2010 donc n ye parcours filanan min kɛ o kɛra 2014 k'an to assemblée baara la o de sen fɛ a bɛ fɔ dugu ma ko Amdalaye o dugutigiw minnu bɛ yen ani damantigi minnu bɛ yen an y'u fara ɲɔgɔn kan ka u dɛmɛ pour que u bɛ se ka sɛbɛn k'u ka dugukolo la bawo kabini a wagati n y'a f'u ye k'a fɔ aw sigilen bɛ aw bɛ dama baara de la nka aw bɛ dugukolo min kan maa wɛrɛw ɲɛ jɔlen bɛ dugukolo nin na minnu ye mine industrielle tigiw ye n'o ye tubabu damantigiw ye n'olu ye sɛbɛn k'aw ka dugukolo ninnu na aw bolo bɛ bɔ aw ka dugukolo la donc aw yɛrɛ minnu fa dugu don aw ye a ɲini jamana bɛ a hakɛ b'aw bolo sariya bɛ se k'aw yamaruya aw k'aw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ société coopérative ye aw ka se ka sɛbɛn ɲini aw ka dugukolo la donc an ye o baara dɔw kɛ ka o kun cɛ 2014 o y'a sɔrɔ Sori bɛ assemblée nationale la donc Sori nalen gouvernement kɔnɔ donc a ye wulikajɔ camanw fana kɛ donc ka jira dɔrɔn k'a fɔ nin tɛ fɛn ye min ni a daminɛna bi mais mɔgɔ bɛ se k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ wagati min na ani an ye ko bɛɛ dabila ka ɲɛsin a ma ani yɛlɛma minnu ni jamana bɛ o kɔnɔ waati dɔw bɛ ni i kulera i kulekan bɛ mɛn ka tɛmɛ wagati dɔ kan waati dɔ fana bɛ yen n'i bɛ i ka wulikajɔ tila ko caman ni ɲɔgɔn cɛ ani n'i ka wulikajɔ bɛ ɲɛsin ko kelen ma o tɛ kelen ye dugu dɔ bɛ ko Amdalaye a bɛ Faraba commune na o dugu garabali min bɛ dugu in kɔnɔ Sori de kɛra a sababuya ye ka sababu kɛ an y'a jira k'a fɔ u bɛ taa baganw san yɔrɔ wɛrɛ ka na a faga u ka damandaw la ka na du ka damafɛn la n'u yɛrɛ ye garabali sigi u bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka commune bɛ nafa sɔrɔ donc k'a jira k'a fɔ Sori ni sanuko wulikajɔ a ma daminɛ bi a ma daminɛ IBK ka fanga kɔfɛ a kɔnna IBK ka fanga ɲɛ wa IBK ka fanga kɔnɔ a tora sen na wa IBK ka fanga kɔfɛ a continuera mais min bɛ yen kɔni n'an bɛ jɔnwala fɔ o la o de ye kɛlɛ in a galabu bonyana kosɛbɛ IBK ka fanga binnen sababu b'o fana la bawo n'i bɛ dugu kɔnɔ n'i bɛ jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen n'i ma olu sɔrɔ i tɛ jamana ka dɛsɛ i t'a dɔn ka se hakɛ dɔ ma Sori ye chef de cabinet kɛ wagati min na a y'a dɔn k'a fɔ ko Mali jamana jɔn ko Ala an ka jamana marabagaw an b'u jalaki ko caman na nka a ŋaniya b'u kɔnɔ nka sɔrɔ de tɛ u la bawo jamana yɛrɛ baara cogo labɛn ani jamana nafoloko ɲini cogo labɛn jamana kɔ sɛbɛnlen don kosɛbɛ kɔkan jamanaw ka dɛmɛ na donc Sori bɔlen chef de cabinet la a bɔra ni dusukasi min ye o de ye ŋaniya minnu tun bɛ a la ni a ma se ka olu waleya ka sababu kɛ nafolo ntanya ye ka
ka sɔrɔ an bɛ ka tagama sanu sanfɛ donc bi Sori y'a ɲɛsin de fo an k'o sanu bɔ dugu jukɔrɔ k'a kɛ k'an ka gouvernement la kolo gɛlɛya jamana ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya n y'o kuma faamuya a fɔra n ye ko wagati min dira n ma ko wagati banna an bɛ dakuruɲa laban kɔni fɔ yaasa an bɛ se ka jɛmukan in kuncɛ cogo minnu na Burulayi dakuruɲa laban jumɛn b'i bolo? Ayiwa dakuruɲa laban min bɛ ne bolo ne kɔni hakilina ye min ye an bɛ fɛn o fɛn ɲini Mali la Mali dugu nafolo dɔrɔn de bɛ se ka Mali bɔ bolo la foyi tɛ se ka jamana in bɔ bolo la ni dugu nafolo tɛ an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la sinon embargo tɛ se ka kɛ Mali la o d'accord i b'anw datugu san 100 an tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si an bɛ balo i bɛna wari di anw ma an ka sanu nɔfɛ d'accord o diyara n ye Mariam an b'a ɲini halisa Sori ka dɔ fara a ka cɛsiri kan ka denmisɛnninw dɛmɛ pour que Mali ka bɔ nɔgɔ la. Sori Ibrahima Traoré ne bɛ aw fo ka jamana camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ko fo an ye wulikajɔ in min kɛ kuma dɔw la an n'u bɛ balan an n'u bɛ to ɲɔgɔn na ko dɔw la nka u y'an bonya u ye ko to an ta la an b'u fo k'u barikada o la n b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ k'u hakili to musow ka hakɛw la damanduguw la ani tubabu miniw kɔnɔna la société minière kɔnɔna la an ka malien musow u minɛlen bɛ minɛ cogo min na a waleya dɔw bɛ yen a ka kan ka kɛ jɔnya wagati de kunna a man ka kɛ bi donc bɛ sinsin musow ka hakɛ ko kan société minière kɔnɔna la n'o ye tubabu damaw kɔnɔna ye an balimamusow tɔɔrɔlen don u ɲaninen don n b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani maliden bɛɛ fɛ an bɛɛ k'an ɲɛsin Mali sanuko ma n'i y'a kɛ Sori sago ye bi malien bɛɛ bɛ taa sanu bɔ kɛ kuma fɔlen tɛ k'a dama tɛmɛ n'i y'a kɛ Sori sago ye bi du tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ min ni a bolo tɛ sanu baara la bawo sanu de bɛ se ka kɛ sababu ye bi ka Mali bɔ nɔgɔ la o la i y'a fɔ cogo min na n'i y'an ka sanu bɔ k'a bila an ka jamana kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɛna anw sɛgɛrɛ an ka sanu nafa nɔfɛ bawo diɲɛ nafolo diɲɛ sɔrɔ a kɔsɛmɛlen don sanu de la Ala dun y'o caman di an ka dugu ma an bɛ Ala deli jamana in Ala ka basigi an bɛ Alahu Taala deli jamanadenw Ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ Mali dugu jukɔrɔ nafolo n'o ye sanu ye Ala k'a to a ka yelenko malidenw ye o de Faire Mali ka cɛsiri o de Initiative Mali ko ka cɛsiri ye Ala ka jamana in bɔ nɔgɔ la amina rabi nin dugawu ninnu na an bɛ bi jamukan kuncɛ ka bɛɛ lajɛlen fo minnu tun bɛ k'a lajɛ KITV sanfɛ ani Worotalali sanfɛ nin wagati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw hakili lajigin k'a fɔ ko an ka invité tun ye Sori Ibrahima Traoré n'ale ye Initiative Mali sanuko ɲɛmɔgɔ ye an filɛ yɔrɔ min na sisan sanuko Mali sanuko a da donna la ka ɲɛfɔ initiative min don transition bɛ se ka dɛmɛ cogo minnu na baro in kɔnɔna la an kumana caman kan an kumana vocal min circulera Sori ka politique kuma kan ani Mali sanuko kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ Worotalali ani KITV sanfɛ wassalam